رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغوت فلا جمعة لك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى حيث قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فإنه قد فاز من اتقى وقد خاب من ضل.
Ma'asyiral muslimin, ikhwatul Islam, ikhwatul iman, hafizakumullah wa ajarakum. Dalam kitab-kitab As-Sunnah terdapat sebuah bab yang memuat tentang hadis Rasulullah SAW menyangkut tentang tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda kiamat yang kecil maupun besar, yang sudah, sedang maupun yang belum terjadi. Di dalam bab tersebut, mulai dari Sahih Bukhari hingga At-Tabrani, kita akan menemukan hadis-hadis Rasulullah SAW secara rinci. Ada sebuah hadis yang memuat tentang tanda-tanda kiamat yang boleh jadi dianggap sepele oleh umatnya, sehingga kebanyakan umat ini ajuk tak ajuk, melanggar. Boleh jadi pelanggaran tersebut akibat kurang cermat memahami hadis, atau memang jarang disampaikan oleh para ustadz dan mubaligh. Hadis tersebut dimuat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Khuzaimah. Sumbernya Abil Ja'di dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asratis sa'ati ay yamurra ar-rajulu bil masjidi wa lam yusalli fihi rak'atain. Termasuk tanda-tanda kiamat ketika kita memasuki masjid, apalagi menumpang lewat, kita tidak menyempatkan diri salat tahiyatul masjid. Memang benar mazhabul arba' sepakat bahwa tahiyatul masjid bukan wajib. Namun Rasulullah SAW pernah berhenti menyampaikan khutbah Jumat karena melihat orang yang baru masuk langsung duduk. Beliau menegurnya, "Asallaita ya fulan?" Qala la ya Rasulullah. Faqala idzan kum fasalli rak'atain khafifatain. Kalau kau belum salat, bangun dan lakukan salat 2 rakaat. Ikhwatul Islam, azzakumullah wa azabakum. Dari hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita sebagai umat Muhammad SAW tidak menghormati masjid. Apapun keperluan kita, apakah kita memasuki masjid ada ta'lim, ada tahlilan, ada istighosah, sempatkan untuk menghormat rumah Allah ini dengan salat sunnah 2 rakaat. Imam Ghazali dan Ibnu Rajab dan Imam Nawawi, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Nawawi dalam kitab Adhkarnya menyatakan, bagi siapapun yang tidak sempat melaksanakan salat tahiyatul masjid, persilahkan dengan diganti baca tasbih 4 kali. Namun yang menjadi sorotan saya pada siang hari ini, ketika kita kedapatan saudara kita mencari masjid hanya numpang toilet, mencari masjid hanya numpang mandi, mencari masjid hanya numpang buang air kecil maupun besar, tampaknya mereka tidak bersalah, mereka tidak merasa bersalah keluar dari toilet ngisi kotak amal. Pertanyaannya, apakah yang demikian tidak boleh diganti dengan baca tasbih 4 kali? Ikhwatul Islam, azzakumullah. Hadis lain Rasulullah menyatakan, buyutullahi fil ardi al-masajid. Rumah-rumah Allah di muka bumi ini setiap masjid yang dibangun.
haqqan 'ala Allahi ayyukrima man zarahu. Sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala akan menghormati, menghargai tamunya yang menghargai tuan rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dapat dianggap sebagai menghargai rumah Allah kalau rumah Allah hanya ditempati buah kotoran? Logika keimanan kita akan menolak. Lain hanya dengan tahlilan dan istighosah. Ikhwatul Islam radhiyallahu wa ta'ala, ada kebiasaan kita yang dari awal sangat luar biasa, insya Allah barokah. Ketika kita menempuh tur Wali Songo atau Wali Sembilan dan sebagainya, tujuan kita bagus, tabarruk kepada mereka, menghormati para ulia. Tapi sayangnya di tengah-tengah penghormatan kita kepada mereka, ketika salah satu jemaah ingin buang air kecil maupun besar, sang supir menjawab, sebentar lagi di depan ada masjid. Ikhwatul Islam radhiyallahu, apakah tidak boleh kita numpang toilet masjid? Tidak dilarang. Tapi yang jadi masalah hanya numpang kotoran kau tidak menghormati rumah Allah. Dengan demikian, kalau kita tidak ingin terlibat mempercepat kiamat, kebiasaan buruk ini segera kita rubah. Kalau kita tidak bersedia salat tahiyat di masjid, jangan dari masjid, carilah pom bensin atau Indomaret. Ikhwatul Islam radhiyallahu ta'ala, tentunya yang demikian berlaku bagi masjid yang toiletnya seatap dengan masjid, sebagaimana umumnya di negeri kita Indonesia. Kalau tidak seatap, insya Allah tidak masalah. Seperti Masjid Ampel, toiletnya di luar. Mekah dan Madinah, toiletnya di luar. Sementara Masjid Rahmat yang merupakan pusat informasi waktu kepada kita, toiletnya di dalam masjid. Ada kebiasaan yang kurang sehat. Hampir, walaupun tidak semuanya, diumumkan di pintu-pintu masjid, dilarang tidur di masjid. Bagus, walaupun sebutnya tidak dilarang. Alasannya, Rasulullah SAW punya 70 atau 100 sahabat yang lebih kita kenal dengan Ashabus Suffah. Mereka tidur di masjid, makan di masjid, dan semua aktivitasnya di masjid. Ini perlu dipertahankan demi untuk kebersihan masjid. Namun tidak ada di masjid negeri kita satupun ada pengumuman dilarang menumpang toilet masjid kecuali yang menghormat tuan rumah dengan sholat 2 rakaat tahiyatan masjid. Itu tidak ada. Dengan demikian ikhwatul Islam radhiyallahu ta'ala, kalau kita tidak ingin terlibat mempercepat kiamat, tidak ingin dimurka oleh Rasulullah SAW, maka segera merubah kebiasaan kita. Jangan cari masjid kalau tidak bersedia sholat tahiyat, carilah pom bensin atau Indomaret. Mudah-mudahan khutbah singkat siang hari ini dapat merubah kebiasaan buruk kita sehingga kita kedapatan syafaat dari Rasulullah SAW fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu hamdan la yuhada wa ashkuruhu syukran la yu'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sahibata wa la walada
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إلى الأصفر والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وصحبه ومن جد في متابعته واجتهد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن الستة المتممين للأشهد الكرام وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين على يهود إسرائيليين الصهيونيين الملعونين الظالمين. اللهم ادل شملهم وفرق جمعهم وأقل عددهم وكل حدهم وأرسل العذاب عليهم. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كشمير وفي شيشان وفي رحية وفي بلادنا إندونيسيا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت مقصودنا ولضاق قلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.